Will nagkagandagan. Ang Will nagkagandagan sila. Expert. Hala ka, Terence Napat. Will nagbuhat steering wheel. Mitse, Den Bornok. Ray, Botsokoy, Anton. Bornok. Ray, Botsokoy, Anton. Botsokoy. 5 ka si Arep. Grabe, namula ang racetrack ba eh. Ala. Binigyanay. Wow, grabe. Woohoo! Grabe. Happy birthday boy. Ala. Grabe. Jampo Larangis. Maclean, Kimboy. Aguilar, Kimboy Pereira, and Filipibilio. Ako, Yapar, Juan. Ala, Michelin versus Terence the Warrior Napat. Ayun, no? Ala. Hindi mo na pa-flop si Terence. Flop ka sa panggawa ka na. Tingin babang. Diba? Kaya ka. Ala. Grabe. Ala. Ilong para ito na Max. 1-1 pa din. Portugal Planas, Anton Cortez, John Paul Aramis. Maclean Aguilar. Ala, nakadikit sa Bornok Mitse. Okay, dumikit ang smoke ng pile. Alam sa likod ng Dumikit. Habang si Terence Amat. Oh. La. Busy. Kung paano niya gagawin, iwan siyang lahat. Wow. Digin. Kapit. La. Grabe! Woohoo! Sige. Grabe, Michelin Rivera versus the Warrior Terence Napat. Pala! Sige. Grabe. Nagtitinipan siya dalawa. John Paul Arangues versus the birthday boy Anton Cortez. Uy, dikit na. Ay, Black Pass! Woo! Michelin na on the lead. Kapan ako, si Terence dapat isudlan ni Michelin Rivera. Huwag kapan ako. Hala, Bornok! Buwan si Montong sa likod. Gusto atakihin silang dalawa. La. Nakahulang si Michelin daw. Ala. Botsokoy versus Ray. Wow! Ala. Anton versus Arangues. Grabe, kaninod ka magpakan. And Philip Emilio. Ala. Wow. Nagkadool na si Bornok. Ala ka. Nagkadool na si Bornok ka Terence Napat. Di alam ko. 1 to 10 ang pagpilyo ng kalahaw. 1 to 10 ang premio sa expert of pro. 1 to 10. Michelin Rivera, Terence the Warrior, Bornok Mangosong on third. Grabe pa. Michelin Anton Cortez versus Jampo Arangues. Wala. Anton Cortez, Jampo Arangues. Maclean Aguilar. Nagkadola po si Terence.
Nagkadawla po si Terence kay Michelin Rivera. Wara. Arangues versus Cortez. Nakuha si Anthony Jampol. Wow. Gandang laban guys. Wala pa rin pagbabago. Nagsalamay ang unang palabay. Terence. Inlock guys, inlock. Sa pangapat, Monsaber Planas, panglima, Ray 20. Pang-anim, Jampol. Pang-anis, followed by Anton Cortez and McLean Aguilar of Las Piñas, Manila. And Pinipinillo. Yan po sa ating ang ating expert class, mga kapatid. Lumayan ang President Rivera. Wala ng putik. May alipatong ang ating red sack. Wala na pagsisihin pa. Estel on the lead. Michelin. Bornok. On third. Pero Botso Koy Planas. Andyan na. Hanggang sa likod ng Silver Super Planas, parehas pula ang kanilang ginamit mga higalan. Nagkadaol na Botso Koy. Nagkadaol na kay Bornok Bangosong. Okay, Super Planas. Oh. Kahit makadikit lang, happy na siya. Nagkadaol na. Wow. Kusog Michelin. Terence. Sakto baging. Oh. Botso Koy. Botso Koy Planas Okay, Super Planas versus Bornok Bangosong. Planas versus Grabe na kanag Basi Troyo. Ala. Uy, nakauna si Botsugoy, nakakita sa linya. Nakakita ang linya si Botsugoy Planas. Si Planas nasa pangatlo na. O, pangatlo na ang Michelin Rivera. Nakukunang pangalawang Terence na. Terence dapat pangatlo na si Botsugoy Planas. Bornok Bangosong and Jampol Arangues. Okay, sa ating magalas ng expert class. Okay. Michelin Rivera, Terence dapat. Botsugoy Planas and Bornok Bangosong. White flag, white flag. 1 to 10 ang preview. 1 to 10. White flag, white flag. White flag, white flag. Right by there. Anton Arangues. Anton the Bullet Cortez. Wala ka rin nagbago. Still, Glenn Aguilar. Terence Sabat. Then followed by Botsugoy Planas in the third place. Pang-apat, Bornok panglima. Right by there. Lantaman Pagkikon. Then ika-anim, Jampol Arangues. Sumunod, Anton Cortez. Then McLean Aguilar. Waiting for checkered flag. Checkered flag is waving. Checkered flag is waving. Wow! Hoy! Champion! Ala! Ala! Ala ka! Oh, patay kita ang champion na score na. Ala na lang kanila. Sumemplang. Ray Baitit. Igo siya sa likod. Naigo sa lubot. Wala siya kabanggaan. Siya mo yung nakaigo sa likod. Ala na lang kanila. Checkered. Wala siya bangay. Pagpaibot. Naigo siya Oo. sa likod. Pagpaibot. Checkered, checkered. Gandang laban guys. Plus, tapos ka ito. Inside man. Pag-ana,